May gabi sa tanan, may gabi. Congrats sa STL Mindanao 710. 2 hits ta karon gisa sa 3D og sa 3 hits ta karon. 1 hit sa STL Mindanao, 2 hits sa 3D. Congratulations ninyo taga STL Mindanao on the spot ha. 710 guys, daog ta karon sa STL Mindanao on the spot. Maghatag ta karon guys sa August 27 STL Visayas ug STL Mindanao. Best combination karon sa atong ihatag sa STL Mindanao ug Visayas no. Mag-target og rumble guys. Sa ako nang gikaingon mag-rumble mag-target og rumble kay og sakay atong kombinasyon may na lang makadaog ta. Mag-una og hatag guys sa STL Visayas. Slide dan sa STL Visayas no. Congratulations na taga Mindanao. STL Mindanao. Mag-una tag Visayas guys na eskalera nagpakita. Tagsara ko muhatag og eskalera guys kanara magpakita sa akong guide guys. 120 or 213 target rumble mo na tong eskalera. Ang atong double kani. Eskalera og double ta ha. Na nagpakita sa Visayas. 212. Kaning 212 guys, dugay na kay ni nako gihatag. Akong gibalik karon kay nagpakita na sad kanang 212. Mag-target og rumble ha. Sa ganahan mag-bet sa atong kombinasyon, mag-target og rumble. Okay guys, maghatag na ko si katulo sa atong single. STL Visayas guys, 128 target rumble. Kaduha, best 3 ta guys, best 3 ta. Og namoy pamari sa niha, pwede mo mag-all mo sa 1 to all. 129 guys, mag-target og rumble. 129. Kaduha. Katulo ni guys STL Visayas ha, mauna na atong last guys, 125 mag-target og rumble. Okay guys, maghatag na sa atong STL Mindanao no. O congratulations taga Mindanao ha, on the spot yun ang atong ihatag ano. Sige lang taga slide pero nadakpan na gyud na dugay no. Nadakpan na gyud nato ang resulta na dugay Sige lang taga slide ha. Maghatag ko ninyo guys, tulo ra ni kabok sa STL Mindanao, mag-target og rumble ha. Target og rumble kay target og rumble. Og namoy mga pamari sa niya, pwede mo mag 4 4-7 o 4-4-7-7. Muna itong double guys, STL Mindanao guys, 4-7-7 o 4-4-7 target rumble. STL Mindanao double duha ka buok. Ang atong eskalera 910 gyapon gisa 901 gyapon ha. Mao gyapon natong eskalera. Ayaw gawas na 91 og 90 so sayang nga gid gawas naman sila karon. Target rumble ha. STL Mindanao guys, 475 target rumble. Mao ni siya atong STL Mindanao. Kaduha, 274 target og rumble. Katulo, 473 mag-target og rumble gyapon ta ha. Basing mamit sa pair niya guys, ay mo kumpiyansa sa 4 to 7 ha. Basing mamit sa pair siya 4 to 7. Ay mo kumpiyansa na kay basin mamit sa pair siya ba. Mo na guys ang ato karong upload sa August 27 STL Mindanao, STL Visayas. Congratulations taga Mindanao ha. Ug maayong gabi sa tanan. Good luck para ugma pohon guys. Congratulations ganinyo. Mao ra ni guys ang atong August 27 STL Visayas ug STL Mindanao ug maayong gabi sa tanan.